Go live na to, boy. Tara mo siya lahat, boy. Wala yung dalawa kong boss, pre. Si Sed sa si ano. Tawag na parang pangit to ah. Ako walang sasalo sa'yo, Bert. Bawal ka lumubog, Bert, ah. Parang gusto mong bawal magloko tumitain ka, yung boss? internet ko ngayon, par. Boss, sobra ka. Tu- Tuma-time out pa naman pa isa-isa, boy. O, tangina, Commander Gills is in. Oh, boss. Nag-chat sa akin siya daw sasalo, boss. Ano magagawa? One party ka lang eh. Ay, alam mo na, sino commander dito? Pag na-DC-DC ako, boy. JC, Ready mo na ano, ya? Yung mic mo, ya. Mic check ka nga dyan, ya. Commander Jules ako dito, boss. ina mo ah. Tara pa nga tayo, pre, para makabili din ako CD. Ako na lang magko-command. Ayun! Sino yun? Yun, oh. Game, apak lahat, par. Par, galaw na, par. Par, galaw na, par. Wait lang. Ayusin ko lang yung mic ko, boy. Naka-ano pa ata eh. Ilagay ko lang sa Razer. Pangit kasi yung Logitech ko. Eh! 3, 2, 1, tara, pasok, par. Drop ako City, boy. Kago, may... Tawang ina mo, may nandot ng City, boy. Drop nga, boy. City 1, bitaw image, boy. Kago. Bitaw image lahat, boy. Oy, Jingsu, FS ka, boy. Bitaw image, boy. Wala pa isa nating FS, boy. Tara, save kayo, par. Bili, ano, ito sila Wata, ready, one. Go, boy. Resume mo ako, Jingsu. Wala pala tayo City, boy. Reds. Sige. Uy, tanginin yung dalawa, ah. Kasi ako nakasave eh. Save kayo, bar. Save kayo. Bili kayo CD, par, ah. Yun. Basta. Tangina mo na. Na-expert din yung ano nito, Eric's. Ang expert ang boss. It's a tie. Gago. Ako po, masamang pangitain to, par. Rumihinto-hinto. Wag naman sana. Bugbugin lahat yan, pre. Saan ba ba ng buhay? Yun ang pisa. Na kayo mag-mage, pare. Pasok na tayo. Sige. Yun sa likod, ah. Bert, diyan ka, Bert. Dito ako, boy. Huwag kayo kabahan, boy. Bert, Masyado mag-ingat na, Bert. Huwag kayo kabahan, boy. Hello? Wala, boss, eh. Bert, bawal ka mawala, Bert. Hindi ka marereso. Ay, gaging nga, Bird. Hindi ako kinakabahan, boss. Nandito si Jules eh. Bagay, andyan naman si JZZ. Sige, sasaluhin ko. Yung Tara, Makati. pasok, Arpar. Pasok, Arpar.
Ako muna. Okay, bitaw agad, pre. Kunin agad natin to, pre, yung, monster. Bitaw Emish lahat, boy. Bitaw Emish lahat, boy. Bitaw Emish lahat, par. 3, 2, 1. Tara, monster na par. Monster na par. Monster na par. Monster na par. Weekend agad ng monster, boy, ah. May siya na lang dyan, JP. Habol ka. Ay, dito pala si JP, no? Weekend agad dito, boy. Eight. Banat agad monster lahat, boy. Banat na monster, boy. And guys, yeah. Sige, boy. Gago, ginawa ko dun. Okay, monster. Bibitin ka, Jill. To. Okay, monster par. Bitaw image, boy. Bitaw image dito sa gitna, boy. Bigay ko na. Okay, monster lang, boy. Monster lang. Tara, macro ko. Tingin macro par. Macro. May siya, JP. Compress. Age pa yun, Spar Age. Thank you. Si pre, sali nyo party. May slot pa ba kayo? Si oh. Dito ka na, ano? Hindi ka na nga, Ano? Huwag ka Okay, bitaw image par. Okay na, may party na. Bitaw image par. Saan pa yung 3, 2, 1. Tara, pamit tayo, boy. Kakapusin ako ng image yata. Okay, compress ng gitna, boy. Sa box par. Compress. Masok sila. Navy sila. 8, Lumabas. 6. Yeah. Bitaw image lahat par. 3, 2, 1. Tara, left side, boy. Left side tayo, boy. Okay, left side. Sagad par. Sige, sagad par. Ready, ready, 1. Sagad nyo par. Mara SG dito para, ready, Cancel par, ready, 1. May NS pa sa dulo, Okay, laban par. Paubos lang. Okay, compress dito par, macro ko. Bert, pasita nga, Bert. Puta ka na, namali akong bali ng CD. City? Hindi, okay na. Ay, tanga. Ano, sinisip na. Compress. Okay, bitaw image lahat, boy. 3, 2, 1. Tara, pa mid, boy. Hindi pa pumapasok mga kalaban, boy. Pare, bitawan nyo nga ng image to, macro ko nga, pre. Bitawan mo nga ng image to si pre, sa party ko. Kawawa, Sitaw, bitaw ka. 3, 2, 1, tara, push pa mid. Mag-drop ka ng SU mo, par. Pamid lang, par. Macro ko, par. Diretso tayo, ara. 3, 2, 1, tara, push, par. Sila. Ito, par, SG, par. Macro, par. Sige, Faker. Ready, UG dyan, sa kasalubong. Ready? 1. Okay, laban nyo, par. Sige, diretso sa par. Pedestrian tigil, par, Pedestrian lane lang. Okay, pedestrian lane, par. Compress tayo, par. Bitaw nga, Che. Okay, bitaw image, par. Bitaw image. 3, 2, 1. Pabitaw image, boys. Meron dito, Sige. 3, 2, 1. Tara, push bar. Push par. Pa-portal, par. Pa-portal. Sige, sagad nyo, par. Ready? Sige, ready, 1. Okay, compress na, par. Macro ko, par. Putang inaasan ng kalaban, pre. Wait lang, pre. Hanapin ko yung kalaban. Rush talking mo na, para lumabas. 49, 3, 2, 1. Image lahat, par. Push. 49 sila, pre. Pamit tayo. Papasok yan maya. Marami din Pidea. Bod, mid ka pasok. Macro, par. Macro. UG taas, baka mo nga ba? Sige lang, par. 3, 2, 1. Tara, pamit portal. Tingnan nyo yung likod, SG, sa taas din, SG. Nasa taas din, pre. Macro nga. Tara. Akitin na natin to, pre. 3, 2, 1. Tara. Ito, par. UG, par. Ready, 1. Ang kasalpukan sila dyan. Sasalpukan dito, par, Gago, makisaw-saw tayo, pre. Sali po. Back. Dito sa taas, boy. Sali po. Dito sa taas lang, boy. Tagal naman pumasok ng kalaban po. Tanginang niya. Shout ka na.
Asan pa itong mga kalaban? Wait lang boy ha, titignan ko lang ha. Navy Seal. SG nandito sa mid entrance ah. Sige, bitaw yung lahat boy. 3, 2, 1, tara baba par. Pa-mid entrance par. Mid entrance par. Sige, Ito laban par. Pidea Ready ah. one. Pidea din ah. Malilikuran Ito kayo par, ah. Pidea par. Sige, laban sa Pidea par. Ito par, konti-unti na silang pumapasok. Okay, mid lang. Ayun, pa sa gitna. Maida, pre. Ayan, sa gitna. Maida Ayun, daw pre oh. Ayun, Tang inang kapal Ayun, naman ng miss niyang kapal ng edad par. nun. Kapal ng mukha nun ah. Ayan nga, SG kanan ah. Okay, yan, ready one. Okay, patayin niyo par. Okay, balik lang dito ha, pagtapos pre ha. Compress lang. 8, 7, Sila. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Emish nga lahat boy. Emish lahat boy. Tara left side boy. Si Risa. Ito Ayan. para. Sa left para. Ito par. Salpok par. Ready? 1. Okay, sagad par. Labanan nyo pre. Dito pa Navy Seal par. Sige, sagad nyo par. Hanggang portal pre. Ready ah. Sipa para. Ready? 1. Sipa. Ah! Puking ina mo. Hindi inaabot pre. Okay, macro. Compress. 3, 2, 1. Pabitaw yung MH boy. Tagal naman nila mag-RG boy. Tara pa mid. Naiinis na ako ah. Sakto ka. Ito par. Mid par. Ito na par. Ang dami nila par. Ready one. Sagad nyo sa dulo pre. May SG pa dito para ready one. Nabay na yung Maida pre. Yung Habibi sa loob, Sa oh. gitna niya. Tangina, nayupa ako. Par yung Maida daw ah. Pedestrian par. Yung Mitch. Pedestrian lane nga lahat. Ako. Okay, pabitaw yung MH boy. 3, 2, 1. Tara right side boy. Bitaw yung MH par right side. Yung gogo. Ba't iwalay itong mga Navy Seal? Hindi na sila lalaban. Ito par SG par. Ready one. Ito par. Sagad sa portal par. Hanggang portal na yan par. Hanggang portal par. Ready ha? Sisipa yan pre ha? Ready one. Okay, balik par. Ito na par. Sa likod par ha? SG par. Sila Bepo. Okay, compress par. Bitaw MH par. 3, 2, 1. Tara push. Ito na Pamid NS boy. na makakasalubong ah. Ito Makakasalubong NS par ha? Ready? 1. Ako. Kago ba't ang bagal tumiro na sa akin? Sige, sipahin niyo pre. Tangkinang NS to. Puro bulok. Ito pa par. Mid pa par. Ready? 1. Tang ina mo. Rating ang puta. Gagawin ninyo dito. Ano ba ng bow nito? Ay, bow. Tara pre. Dito nga sa box. Shout na tayo boy. Ito ah. Yuji ah. Dito ah. Hitable na to ah. Sa gilid sila Okay, left pwede side. na daw pre ha. Left side ha. Okay, banatan nyo na yan pre, Yuji. Napatay pa tayo. Wala pa nare-res. Tang Medyo. inang yan. Walang kalabang boy. Bit compress nga par. Bit MH boy. Ito na sila pre ha. Right side par ha. Tara push par. Wala ka naman itong gagawin itong mga to eh. Ready one. Tang ina nyo. Puro kayo mga tanga. Baba na pre. Kala ko pa naman, bibigyan tayo magandang laban. Okay, compress par. 3, 2, 1. Right side boy. Eh, ba't Sa papunta sa right boy. pata na mo? Gago, nagbabanatan sila dun, oh. Ito par, ready one.
Pa-portal, pre. Compress na, pre. Sa likod na, pre, oh. Tanginan to. Suicider. Compress. Wait lang, si ano pa, si ano. Okay na nga, si ano, kung saan nagpupunta. Oh. Ano? MH lahat, SG, boy. pre, ah. Okay, MH bar. Kaliwa. Okay, kaliwa, par. Pushin nyo na. ABC Ready, pa, one. pre. Ako, sabay-sabay nyo na lahat to. UG likod. Okay. Sigod daw, pre. Party ko, pre. Sigod, par. Ready, one. Bobo. Okay, balik na mid, boy. Okay, pedestrian lane lang. Ano, hirap. Ano? Anong nangyayari sa'yo? Ano? Tago, hindi pa ako namamatay. Yung ano ko, pre. MH nga lahat, par. City ko, ay yung SU ko na expert nang di namamatay. Tangin ng kalaban to. Tara pa, portal, par. Clear, clear. Para left side nga tayo, pre. Tara. Okay, takbo, Alex. Ito, par. Pideya, par. Ready? One. Pasok ang mukha. Sabihin niyo si Boba. Okay, diretso. Tanginang yung Walang kalaban namin, MH to, par. walang SG, pre. Walang Parang MH. huli ka na. Sige, habulin nyo. Habulin nyo. Ready, one? Okay, habulin nyo hanggang taas, pre. Ready? One. Okay, busin nyo, par. Okay nang ina nyo. Paray kayo. Portal meron. Masali kami. Tara, balik na. Portal daw. Meron, par. Portal daw. Walang tayo, Mitch, pre. Sige, par. So, may portal. Ano na tayo? Box, compress. May gilid, may UG UG sa yan. gilid, ah. Left side, par. Ready, one. Nice one, Chooks. Siya sabi ko sa'yo, Chooks, kakancelin mo. Ito, ano, paro. MP, paro. Sa portal, pre. Ready, ha? Cancel lang, pre. Ready, one. Yung number, pre. Ito mga to. Walang mga simple, ah. Okay, compress, par. 3, 2, 1, MH slot, boy. Macro, par. Tara, pamid. Okay, push nyo na pamid, boy. Nagala si Jinx, par. Nag-offline. Pideya, Ito, par. SD, makasalubong. par, ha. Pideya, par. Pushin nyo na yun, par. Macro, par. Ready, one. May SG din dyan, magtatlong clash yan. Sige, par. Laban lang. Sa portal pa, SG, par. Ready? One. Tang ina mo. Sumipa, sabay nag-SP. Hayop na yun. Kumpal yun, ah. Saan ang mga kalaban dito, boy? Pag natatalo, nawawala, eh. Dapat dito sa mga to, hindi tinatalo, eh, no? Arbite MH nga, boy. Kanan, ah. Ito, Madami par. yan. Sige, par. Ready, one. Gago, naunahan na, par. Naunahan ako. Puki ng ina mo. Okay, laban niyo, par. Pareso ka, boy. Ayan pa, par. Yung SG, par. Bumaba, oh. Okay, balik sa box, pre. Ito, par. Ready, ha. Ready, one. Gago, puki ng ina. Sila riripot, pre. Left side, par, ha. Left side pa. Okay, compress lang, boy. Okay, pasok kayo. Yung mga namatay, boy. Pasok kayo. Ano ko meron? Ito, UG para. Ready, one. Bobo. Okay, macro par. Baklang. Left side pa, SG, ha. Okay, compress par. Okay, bitaw MH lahat, boy. Bitaw MH lahat, par. 3, 2, 1, tara left. Inspire Ayad sa thank you. So, putang ina. Kaltukan niya, pre. Epes yun yung, ano. Okay. Pa-portal. Baka masalubong nyo, ano dyan, ha. Ito, par. Okay, portal par. Ready, one. Takina mo. Compress, pre. Papa-MH ako. Okay, bitaw MH lahat, boy. Andiyan na ba si Jingsu? Par, wait lang, ha.
Okay, bitaw MH par. Ito, Ayun Uni na, par, yun ready na. one. Okay, naunahan par. Gago! Hindi ko na-cancel yun. Okay, compress. Andiyan na ba yung ano, may gamit ng Jinx, pre? May MH na par. Bitaw nga MH boy. Ayun na, yun daw, yun daw. Pasok ka mid boy, pasok ka mid. Okay, may MH ka, sitaw. May meron daw Kalaban sa sa portal portal ah. Meron sa Sige, portal. 3, 2, 1. Tapos yung portal pre, wala kaming ano eh. MH yun. Okay, laban niyo par. Pasok ka na lang sa ano pre, saan ba to? Left, left. Left. Sa L, pasok ka nga L, ano? Yung may gamit ng Jinx, pre. Labas ka sa mid. Pasok ka L, pre. Ito, pre, wala yung isang X namin. Tara. Okay, compress. Wait lang, Pab. Hindi ko na siya SG papunta dyan ha. Sige. SG papunta dyan. Sige, par. Bitaw nga MH boy. Meron ka na MH boy. 3, 2, 1, tara, push na pa mid boy. Sinalain na kita, pre. Accept mo na lang. Sige, push par, pa mid push. Harap. Uy, si girl. Kamusta dyan, boy? Tara, par. Oh, di ba siguro sa puno? May mahabol Oh, sa likod may mahabol sa likod. sige, likod daw, par. Likod daw. Walang bagay niyo yung likod. Lul. Okay, compress nga sa mid boy. UG pa daw likod, ha? Okay, compress sa mid bar. May SG pa yun. Yung SG. Sige, par. Walang bagay niyo na yan, par. Pagtapos niyo lang, bumalik na kayo dito. LB pa BA ako, thank you. Okay na, par. Dito tayo may slot, boy. 3, 2, 1, tara pa right. So, par, ready? 1. Tago, nag-miss ako, par. Hindi, di mo patay, pre. Sige, makro, par. Compress, par. Wait lang, para. Isa lang EPS namin, pre. Ibang party. Sige, bita MH, boy. Tara, push, pa mid. So, par, ready 1. Sige, sagad nyo, par. Sagad nyo, pre. Ready? 1. Wait lang. Uy, si Ix. Ba't nandyan yan? Uy, si Ix. Ready 1? Ako preso. Yeah, pamid na. Kita tayo sa mid, boy. Okay, paubos na nasa mid, boy. Compress na. AH, LB par inspire po. Salamat. Hindi pa image namin, boy. Wait lang, boy, ah. Okay. Okay na ka na, Jingsu, boy. Okay, bitaw image, boy. 3, 2, 1, tara, push. Left side na, par. Puta, para sana kayo. Nagkasunod. Ito, UG bumaba pa, pre. UG ha, likod. UG daw, par. Sige, wait na, pre. Gago. Nice cancel, boy. Tara. Paano na, left side na, boy. Push na left side, boy. Portal. Meron ba portal, boy? Oh, balik. Tangina, dapat talaga, pre. Hindi tayo nananalo muna. Para may kalaban tayo. Patalo nga muna tayo ng patalo. Para ganahan sila, pre. Dito MH par. Ayun na, SG para sa right side. Dito MH slot par. 3, 2, 1, tara push. Bigay na sana natin sa kanila tong Navy sila hero, mid saka skating.
Sige, boy. Makro ko, makro ko, makro ko, makro ko, makro ko, makro ko. Skating daw, par. 3, 2, 1, tara, push par, push par, push par, push par, push par, push par. Push par, push par, push par, push par. Ready, 1. Okay, laban par, laban par, laban par, laban par. Laban lang, boy. Hanggang mid pa yan, portal ha. Hanggang mid portal pa, pre. Ha? Hanggang mid portal pa, pre. Hanggang mid portal pa, hanggang mid portal pa, pre. Hanggang mid portal pa, pre. Laban nyo, pare. Bilis mo kay Compress SP. na. Bilis mo kay SP ng kalaban. Okay, laban nyo lang, 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 laban nyo lang. Oh, alabang, 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 alabang. Isang boy. Okay, bitay image lahat, boy. May namatay ba sa party natin, boy? Para yung party ko, pag sabi ko, pag pa-SU kayo para, right side tayo, boy. 3, 2, 1, tara push. Boy, pag wala kayong SU par, sabihin nyo sa akin, yung sa party ko lang, ha? Baka lahat naman kayo, mag-SU sa akin, boy. Sayang, kala ko lahat eh. Okay, portal boy, portal boy. Push boy. Ito na boy, ready 1. Kago, nag-miss na naman pre, sagad nyo pre. Hindi ka pa lumabas ha. Poke ng ina mo ha. Ano nangyari dito sa dalawa? Ba't namatay? Preso nyo to, si tagapas lang pre, si Wad. Oo. No press par. Okay na, na-reso na boy. Kaya na Okay, 3, 2, 1, bitaw MH boy. 3, 2, 1, tara push boy. Pumasok portal ah. Saan? UG. Ito, pinanggalingan natin. Right? Try ko. Ito UG sa likod oh. May UG. Puminto na si Bert, gago. Hmm. Saluhin nyo. Saluhin nyo, nawala si Portal Bert. na. Saluhin nyo. Meron sa right ah. Meron sa right oh. Ba kayo? Boy, DC ako boy. Sige boy. Commander Jills, pasok. UG pre. Patay ako. Dami. Gagi, naglolo ka na naman yung net ko pre. Silawata nasa likod ha. Command mo nga, ano pre? Sige. Sige, ayaw mo lang. Sige, sugurin nyo pre. Sugurin nyo na. Sayang yung kills yun oh. Tangay na pre. Paunahan na lang pre. Sugurin nyo. Wala na mo siya. Diba? Tara, putang ina. Oh, portal. L pre NS. Pa L pre NS. L daw boy, L daw. Gagi wala tayo MH tayo pre. Inspire ano, Melvin. Thank you. Tata. Ay, wala pala akong issue. Tanga. Pag nakita nyo, labanan nyo lahat ha. Huwag kayong matatakot pre. Ayun na, ready. 1. Up. Cancel. Cancel nyo pre. Sige, sakalin nyo pre. Sakalin nyo pre. Taray, namatay ako. Ito pa kayo Pro X oh. Thank you. Amshi, reso kita ah. L na pre. Sagad nyo na sa portal pre. Ayun oh. Sagad nyo na sa portal pre. Ready, Archer sa 1. likod nyo. Up. Ganyan yan. Madisi ako. Sinira pre. Sige lang. Saan ka na Bert? Wala ba sa Bert? MH na. Saluhin nyo muna to. Tara, mid ulit, mid. Ito, UJ 1. Up. Putang ina nyo. Ayun pa, SG. Balagbagin nyo lahat yan, pre. Highs. Mark, command nyo muna pre, puro time mo talaga yung internet ko pre. Command nyo. Hindi ako pa. Oh, sino may gusto? Ano ba sila? Saluhin nyo na. Sa portal, Sige meron na, din. tara. Ano tayo guys? Portal left. Yung sa may ano na lang. May box na lang. Dito na sa box. Ikaw Press yan, na lang ano? dito. JC? Si Lilith yan. Press tayo. Hindi si press Lilith tayo. yun pre. Hindi yung nasa, si Kino. Sa likod silawata. Ano tayo 1. Ready or damage na meron sa likod. Saan kayo pumasok boy? Meron pa. Sagad. May mga dyan, Sige. sa nurse, Tara na. Balik na sa box.
Nasa nurse ako, boy. Cooldown MH ha. Okay na. Saan kayo, boy? Lel. Ano, left side kami, left side. Sige, boy. Ito na May ako, boy. tatang si Bert. Ito na, meron sa portal, hindi pa nito. Portal is 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na, par. Banatan nyo na. Okay nang ina nyo, para zombie, oh. Lang, boy. Check ko lang. Op. Potang ina mo. Huwag ka naman na mag-time out, boss. Maawa ka naman. Compress par. Okay, Yuji, bitaw imish nga, boy. Bitaw imish nga lahat, boy. Compress bar. Jingsu. Oy, si Chino pre, salin nyo sa party ito, oh. Wad. So, macro ko par. Ito, oh. Tara, 3, 2, 1, tara pa mid, boy. Makakatatatong yung G, nasa taas ba yan? Sige, boy. Sige, ito na para, ready one. Sige, naunahan ko yan. Charot lang. Okay, push na. ako nauna eh. Push lang. Ito na SG para. Ready? Ito para, ready one. Gago pre, naunahan ako pre. Laban. Ako nauna eh. Yawad, likod mo, Sabay lang tayo, boy, sabay. sa likod mo. Pamid, pre. Push nyo yung mid portal, pre. Madami kalaban, pre. Pre, ingat kayo sa likod. May SG para. SG sa likod oh. SG nga sa likod nga, pre. Ready one. Okay, push nyo na hanggang portal lang. Box nga tayo, par. Macro ko. Sige, sa box tayo, par. Ito, par. SG, par. Tatlong tulongges, par. Compress lang. Okay na. 3, 2, 1. Compress, par. Pasok Leo. Bitay image, par. Sige Cleo. Ayun na, Right side para. Pideya. Ready one. Okay, na-cancel ko, pre. Ang ina ni Berto. Gago, na-cancel ko yung pre. Ako unang-una dyan. Tara, pa right. Ay, palip na lang tayo. Yung Maida. Ano, MH, AH. Macro ko na. Parko, press nga muna tayo, pre. Wala pa kami MH. Sige lang, compress lang muna, pre. Compress lang muna tayo, pre. Right side para, right side, ha. Bilang, huwag kayo mataranta, pre. Sinabi ko lang right side, hindi ko sinabi sugudin nyo, pre. Bert, Kahit mo Bert. Left side, MH lahat, par. MH. 3, 2, 1, tara, push, Yuji, par. likod ah. Sige, Uy, par. sa likod. Banatan nyo muna yung likod, pre. Yung likod nga muna. Wala. Okay na, macro ko na, par. SG. Skating. Potang ina. Tara, sugudin nga natin yung SG, pre. Potang ina na ito mga te. Ready one. Naunahan ko na yan, par. Laban lang. SG pa, Oh, galing back. right ah. Meron pa. Galing right daw. Okay. Uy, Likod sa na. Eh, likod nasa naman, likod likod. ah. Galing mid ah. Ito, par. Ready one. Okay, laban nyo, par. Laban nyo lang, pre. Ready one. Okay, laban lang, par. Ito si Magpar, oh. Bobo ka ba? Buka na cancel. SG pa, para. Aray. Okay, compress, par. Ito pa, par. Ready one. Okay, laban nyo, pre. MH, Compress lang, pre. Skating sa portal, Ready one. Okay, back na. Ito pa, SG, par. Oh, back na. Compress na, par. Compress na, pre. Meron pa Sino na wala sa party, pre? Pre, sa skating pre ah. Sige, boy. Sige lang. Good na ako rin. Ito na, Ayun na. par. Yuji, par. Ready one. Nice one, Mekro. Pukin ang ina mo. Tangina mo Compress na pre, pa. ako naman. Kinanswer na kita. Dito na, par. Compress na, par. MH nga lahat, boy. Left side nga tayo, pre. Patayin natin to left side, tara. Habulin nyo to, pre, hanggang kahit umuwi sa kanila to, pre, ha. Na naman si JB na naman, no? Sige, pa, ready one. Another MH Di ba? tayo, Melvin AH. Sobrang delay, para ka sa Putang ina. Netherlands nakakonect, boss. Okay. Lagyan Ay, sa ganyan, gago. hanggang portal. Putang ina nyo, mag... Ayun. Nasa daw yung MP Bert ah. Sa daw Sige, compress lang, boy. Compress dito, pre. Habol kay Sar, pre. Marami na iwan, eh. Pasensya na kayo. God bless. Alien Bert ah, alien ah. Nasa Ayun L tayo. pala. Sige. MH Kalto lahat, ka mo boy. pre, kalto ka mo. 3, 2, 1. Tara, push, par. Push na pamit, boy. Ay, gago. Sige, ito na, Ako para. pre. Sige, push lang. Ready one. Naunahan na naman ni Bert. Matik na yan, boy. Hindi makakauuna sa akin yan.
Okay, paano tayo ha? Para. Rekta Pasok par, ka mid, pre. G. Rekta par. Mid ka. Pasok ka mid. Ay, putang ina. Pedestrian nga muna, pre. Pre, ungol Sakay. yung PT ko pag magpapa-SU. Pre, ungol. Para alam ko. Okay, Emish lahat, boy. Emish lahat, boy. Emish lahat, boy. Saan kayo, Bert? Ganda. Sa Sabi ka, Mara. right side pedestrian. Okay, okay. 3, 2, 1, tara. Push na, push na, push na, push na. Likod, UG. Likod daw muna, likod daw muna, likod daw muna, likod daw muna, pare, Duan. Nice one, boy. May NS dito Bumalik sa ka na, right may- side ah. may Paano yan, pa pre. portal? Back, 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 Pideya back, pa, back, pideya back, pa, back, pideya back, pa, Ready, pideya Duan. pa. Navy Sige, sila. para. Likod Play, na. Enes likod, Enes likod, pre. Enes likod. Okay, sa likod naman, pre. Harap na likod, pre. Harap na likod. Navy Seal, par. Harap likod, par. Ready, one. Ayan pa, para. Push nyo na, push nyo na, push nyo na, par. Push nyo na, push nyo na, push nyo na. Push nyo na yan, pre. Push nyo na yan, par. Sige, push nyo, par. Ako bahala sa mga magpapego, par. Ready, one. Pre. Okay, laban nyo, pre. Laban nyo, pre. Laban nyo, pre. Push nyo, pre. So, ready, one. Pre, ungol pre. Pag ano, magpapa-SU. Balik sa ano, ha. Pedestrian lane lang, pedestrian lane. Yung Proxex, pre. Paipatayo, saka yung B. Sige. Ayan pa, SG, par. Ready, one. Ay, pukong mo. Compress nga, macro, pre. Saan yung ano ko, pre? Pre, Bitaw pa-ungol nga. Mid. Sa mid. Pabitaw image, par. Ito, par. Ready, one. Yuji, par. Isa pa, par. Meron pa, par. Lugaw. Compress na, compress na, compress na, compress na, par. Hello, walang SU yung party ko, par. Uy, tara. Ungol ka, par. Ungol. Compress, par. Compress, compress, compress. Yan. Sar daw, pre. Sara. Yung ano, yung FS natin dito. Sige, compress na, pre. Bago ko, mga party ko. Dito ka, pre. Okay na, kaya nyo. Ako. Dito na, Ungol, dito na. ungol ka lang, par. Pag magpapa-SU ka. Par, di ako nalilito. Likod na sa galang. Teka lang, pre. Kalat Ang gulo, natin. pre. Huwag kayo magulo, pre. Huwag kayo muna magulo, pre. Ito na, Bert, SG, par. nasa mid-Bert, ah. Compress na, Ayan. compress na. Huwag muna kayo magulo, pre. Linisin nga muna natin ito sa mid portal, pre. Tara, pre. Pasukin nyo to, pre. Mid portal, pre. Ready, one. Ano, Navy Seal nasa likod na. Ay. Sige, par. Pumasok kayo dito, par. Sa mid portal. 3, 2, 1. Tara, labasin nyo nga. Labasin nyo, par. Right side, par. Ready, one. Sige, labasin nyo, par. Labasin nyo na. Laban nyo, par. Laban nyo, par. Laban nyo, par. Ikaw, Che. Sa may taas, par, ha. Yung SD, par. Balik kayo sa portal, pre. Ang dami sa taas, pre. Dito na. Compress na dito, pre. Portal. Pumasok UG portal. Sige, par. Hitable na yan, Bert, tayo, G, Hitable yan, Okay, bitaw image nga, par. Bitaw image nga, par. Okay, bitaw image, par. 3, 2, 1. Tara, pasukin nyo tong Yoji, par, ha. Ito na, par. Kinancel ko na, pre. Hindi na makakatira yan, par, oh. Okay nang inang yan. Sobrang grandkids ko talaga. Ang ina mo, Bert. Ang SG, galing papasok mo. sa atin, ha, SG SG, mo, par, papasok. ha. Ayan, SG, Galing par. mo, Ready, galing. one. Tang ina mo, par. Laban, par. Sabulin nyo nga to, pre. SG, par. Ready, one. Ako. May beating ka, Okay, sa taas, may pre. beating ka, Taas nga, Faker. Ready, one. Si par. Nice one. Fuck that. Medyo delay ka doon, Faker. Ito na ha. NS, Netherlands sa ka baba, na sa ako, baba, galing ara. Ito na NS, ha. O, tara, galing Artaw. Baba. Salubong na, pre. Ready, one. Gago na unahan na, pre. Kinang na ganun ako kabangis. Bang. Ready, par. Cancel lang. Laban, par. Ready, one. Sige, ubusin nyo. Push nyo na. Push nyo na, par. Si Mr. J, at saka si Pro X. UG pa. Ayan pa, UG pa, para. Sige, balik nyo muna, pre. Balik nyo sa portal, pre. May makakareso ba Papasok sa na akin? UG, Wala. papasok na UG, ha. Ayan na, UG, par. Okay, compress nga kayo pedestrian lane. Par, patayin nyo yung wet, par. Ready, one. Tagal nyo, pre. Yun. Okay, compress, par. Hoy, ungol ka, par. Sa likod, pre, sa likod. Okay, bitaw nga yung image, par. Meron ko ditong FS namin, par. Lutang naman. Ito, par, UG, UG, ah. par. Ready, one. Gago na unahan pa yan. Naunahan ko na yan, par. Tara, pa-portal nga tayo, mid, pa-portal mid, pa-portal mid. Pedestrian lane na lang, pedestrian lane, par. 8, 7, 6, 5, 4, Uy, Sakura, dito ka pa, Sakura. 3, 2, 1. Yung Yuri, pwede na yan, ha. Or, ano, ha, UG, ha, 8. Yung Maida, par, nasa gitna natin. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Pasukin nyo na, par. 1. Pwede na, par. Ready, 1. Okay lang ina mo, naglolo. Puta na, nabaliw na.
Pedestrian data, pre, pero makagalaw tayo, pre. Compress na muna, wag na muna kayo gumalaw, pre. Ah, sige lang, higa lang bro. Okay, bitaw MH par, bitaw MH par. Bitaw na MH, boy. Wait lang, kalma lang kayo, pre. Wala pa kami MH par. Lag yung isang EPS namin, boy. 3, 2, 1, left side, boy. Left side, left side, left side. Per, pa-image ako, per. Diretso lang, diretso lang. Boy, Ayan sino na. makakasilip sa ano? Navy sila, left side, ayan na. Per, Sige, par. pa-image. Sige, salubong, pre. Salubong, pre. Ready, one. Ano, okay na. Gago, hindi ako nakatira, pre. Sige, salubungin niyo, pre. Salubong, 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 salubong. Ready, one. Laban par, laban par, laban par, laban niyo par, laban niyo par. Cancel par. Ready, one. Sige, laban niyo par, laban niyo par, laban niyo par. Sige, laban niyo pa para. Marami pa dito, pre. Oh, sa macro ko, pre. Ready? Cancel par, ready, one. Laban niyo, pre. Sa gitna pa, pre. Huy, ubusin niyo, pre. Cancel niyo, cancel, 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 cancel. Cancel par, ready, one. May ano UG Sige, left side lang lahat, ha. Left side lang lahat, para. Nakat sila. Okay, left side lang lahat, pre. Left side lang lahat, pre. Paubos mo mga pula, pre. Compress na. Right, pumasok yung Navy seal. Right, sige, compress lahat, boy. Tangina mo, pinto na naman. Bitaw nga image, boy. Pabiyay na rin ako, boy. Bitaw image lahat, par. Pababa tayo, par. Tara. Pababa, boy. Patayin nyo na yan, par. Gago, puro miss. Nagsayang lang Par. skill. Ang lilikod. Lilikod. Sino, par? Ako na. Guys, stop Bus dito. na, bus na. 3, 2, 1, tara, push. Macro. Okay, macro. Saan kayo, ba't? Par kami, par. Mid daw, SG mid. Sige, dito lang, pre. Paportal nga muna. Ito, paportal, pre. Compress muna, pre. Pedestrian. Image lahat, par. Image. Image lahat, par. 3, 2, 1, tara, push nyo. Push nyo, par. Sagad, ha. Ready, one. Sige, sagad nyo, pre. Cancel, par. Sige, cancel, par. Cancel lahat, par. Laban, par. Likod sila Laban nyo na. lang, para. Cancel lang, para. Yung B pa, para. Saka clean pa, para. Ready, one. Ito, yung nagbabox po. Okay, compress na, para. SG, ha. Okay, compress. Nagbakbakan sila na UG. Okay, 3, 2, 1. Image lahat, boy. Wait lang nga, par. Wala pala kaming, Wala isa pa lang kami. pala EPS namin, boy. SG 3, 2, papunta 1. dyan. Image lahat, boy. 3, 2, 1. Tara, push nyo. Push nyo. Angatin nyo, par. Cancelin mo, push yan, ha. Sige, habol. Ready, ha. Pwede na kami umabot, ha. Ready, one. Go. Patay. Baba. Paano si SP yung mga gago? Ito, par. Sa mid, par. Sila wata, par, ha. Ito, okay lang mo. Ito, par. Ready, one. Sipahin nyo tong archer, par. Ito, par. Yung par. MP, par. MP, sa may left side. Left side, par. Ready, one. Pero wag Okay, mo laban nyo, par. Left side lang, ha. Ayan, Compress pwede nga na, muna per. dyan, par. Compress kayo dyan, pre. Patay ako, pre, ha. Ina mo, nag-baited ako dun, ha. Nasa Elbert, ha. Sige lang, boy. Ayan yung mga may image pre, humarap kayo. Wait lang, boy. Dito, papaps ako. Ayan na, pa. Ready? 1. Putang ina, naunahan na naman Pabitaw ako. image, par. Malawang beses na yun, ah. Okay, laban nyo. May SP sa likod, may SP sa likod. SG daw likod, pre, ha. Sige, ako sa likod, pre. Harap nga isa sa likod, par. 3, 2, 1, tara. Push nga ako sa likod, pre. Dito, pre. Push ang likod, pre. Ready, 1. Tangina nyo, ha. Bobo kayo, ha. Naunahan na naman ako. Ayan pa, par. Sa harapan pa, par, ha. Skating ayos dyan, skating. Skating pa, ready, 1. Sige, laban nyo, pre. Okay, ina mo, kaltok pa, tanga. Bitaw mo, che. Mabibitin na siya. Okay, pedestrian. Sagad nyo sa may pedestrian dito sa mid, boy. 8.
7. Pedestrian lane. Para hindi kayo ma-left and right dyan, boy. Sumagad kayo. Poking ina nyo. Madadamay kami pag pumuwi ko sa inyo. 3, 2, 1. Bitaw image, boy. Saan kaya pumasok yun? Baka may... Dito lang para 3, 2, 1. Right side Tama, pa. sa mid. Ito mid par, red one. Tang ina mo, di ako inakakuha. Nasa left Para side. right. Nasa left. Left side. Macro ko. Left side par. Ayun na, palabas na sila. Okay, boy. Salubong boy ha. Salubong. Ito na par. Sagad nyo. Ready one. Laban par. Ready ha. Cancel par. Ready one. Oh, compress na. Pidea, pumasok ng mid. Sige, compress par. Makulit to eh, Okay. putang ka ng 2, to 1, eh. bitaw image boy. Nabigay ko Tara, na push yung boy. Yung swirl nga, putang ka ng to eh. Hindi ko pa nabot niya. Ano mo ah. Ito paro. Ready? Alto. 1. Ina mo SP, gago. Inang kulit ang puta. Likod. Tangina mo, wala yun. Sipaw yun. Putang. 10, 9, 8. Wala na, lumabas. Okay, compress par. Compress dito par. Right side tayo para. 3, 2, 1. Tara pa right. Compress tayo pa pedestrian lane pre. Wala kami image boy. Compress par. 3, 2, 1. Image lahat boy. Ano? Pa-drop nga. Sir, BA, Oh, per. magsalita ako boy. Huwag ka mahiya. Tarantado tayo dito eh. Okay, push. Ah. Hanggang portal pre. Nagbabakbakan yan para. Nagbabakbakan yan to hanggang portal pre. Ito, kalto ko. Hanggang portal yan Ano? par. Sagad nyo na para. Ready one? Sagad nyo na hanggang portal yan pre. Sagad nyo na. Sagad. Isagad nyo. Isagad Paresto ako. mo. Boss, pahingin nga kami isang EPS. Yung lane par, kumukombo par. Nice one ka, Nabigay bod. ko na yan. Nice one ka, bod ka. Dahil dyan, pahingin ako sa Bert, nasa nasa taas natin ah. SG. Okay, dito lang. Wala kaming image, boy. Kalma lang kayo, ha. Ay, gago, huwag niyo lusubin, par. Baw, mero. Ba't nandiyan Okay, kayo? 3, 2, 1, image lahat, boy. Apat. Yes, salubungin nyo na, par. Ready kayo one? dyan. Macro ko, par, yung party ko, par. Ito, par, ready one? Tingnan nyo, makulot ko masyado, eh, ha. Makulit kayo sa Oo, bangkat. Back. Babalik yan, par. Alin lang yan, bababa MMR nyo, sasama kayo sa akin. Putang ina mo, makulit ka masyado, ha. Ito na, sila re-report. Dito, macro ko, par. 3, 2, Gabol natin, pre. matumakit kayo, par. Gago. Hindi, Nagpalit nandito yung par, Navy sila. wata eh. Nagpalip? Palep na, Ayun. galing mid. Papunta na ng left. Okay, macro ko, par. Emish nga lahat, boy. Bababa tayo, ha. 3, 2, 1, tara, baba, boy. Baba. Hanggang left yan, boy, ha. Iwan ka nga siya, likod siya. Siya, iwan ka likod siya. Okay. Par, dakay sa gitna, Tara, par. ready one? Ay. Bobo, Parang- tangina mo. Gago si Per, dafaan nga sa Sanay gitna. ako mag-cut kahit nag-uncle ako, gago. Wait lang, Gago. pare. Asan ka? Ito. Pare, tayo nyo ako dyan sa pie slide, para. Pinatay lang namin yung nagkaka. Dito na kami sa portal, Bert. Ang Sige, dami, push nyo Bert. na yan hanggang Oy, portal. ang dami. Ang dami, palag na. Ready? Okay, push nyo na. 1. Push nyo na yan. Nice command. Malagla. Ready? Push nyo na yan, 1. par. Push nyo na yan. Sagad na, para. Ito, par. Ready one? Kapo, ang dami pa sa gitna nyo, pre. Ba't di nyo pinapansin? Gago, dito lang ako nakapatay kasi nagja-joke time ako pa. Wait lang, baka ako. Oy. Okay na, pre. Pull na ako dito. Nagja-joke nakuha time ko na kasi ako savings. par. Ang ina kasi, hindi ako nakapatay ito. Okay, compress. Emish lahat, boy. Ang par. 3, 2, 1, tara pa mid. Wala akong MH, Per. Kukulit Yun, yung couple na yun eh. Nabigyan tuloy siya. Bakit ka Isang pa? kotong sabay makasi. Eh. Wala. Clear mid. Okay, par.
Cut ng cut eh, putang ina eh. Kut-kut talaga, Ikaw ano kate. Macro ko muna, pedestrian lane, boy. Right. Positive. Yeah, boy. Medicine MH lahat, Galdo. boy. NS ah. 3, 2, 1, MH, boy. 3, 2, 1, push. Bod, kaya mo yung bod. Pag trapesyo mo, bod. Okay, sagad nyo, par. Sagad nyo, par. Ready? 1. Gago, putang ina mo. Ano mo? Laban. Wala ka naman. Cancel ako. Sumubsub yung sa akin, pre. Puki ng ina, sayang yun ah. Hindi ko nabitaw, pre. SG pa ah. Okay, laban nyo pa yung SD, boy. Ang ina, para tayo suicide bomber dun ah. Boy, pero wag ka dyan. Nice Laban nyo, one, par. Osama Laban Bin nyo. Laden. Ungol ka, ungol ka. Oh. Compress lang, par. Saan kayo tumatakbo? Oy, Kabaler, Cool Jaja. Dito muna. Bakit wala kayo dyan? Takira nyo. Kakabuhay ko lang, Meron sa boy. likod, SG ah. May SG sa likod. Ayan ah. Okay, par, SD, par, likod, par, Edwan. Sipa, Lo. Ready ba? cancel mo, par. Putang ina nyo. What's up? Nariripot to. Sila riripot daw I-revive sa na lang harap. ako nila. Compress na muna, pedestrian, par. Pasok ka lang. Okay na, boy? UG ah. 3, 2, 1, bitaw MH, boy. Pasok kami, ano? Ono, pasok kami doon, no? Ito, par, roadside, par, ready, 1. Ready, 1? Bitaw, gago. Patayin nyo, bitawan. Uy, po. Makamatay kayo dyan. Ay, nako. Punat ng Despo, gago. Okay, pamit. Ang inanita na, so sinusulatan. Ay, match mo nga, Che. Ayos naman. Ayun na kami. Ayun na yan. Ito, par, yung ano, archer, par. Ready, 1. Sinusulatan dito na si Antok pa. Portal. Okay, macro ko, par. Mid box. Ay, pre, may... Gago, Sino boy, walang ako si- dito, ah. UG daw, par, ha? UG. 3, 2, 1, MH lahat, boy. Papasukin ko na to, boy, ha? Okay, pasukin nyo na, par. Ready, 1? Gago, nag-buff si spoiler. Ang ina mo, ano nangyari sa akin, pre? Ayun, ano pa? Sila Bepo. SG, par, ready, 1? Okay, cancel dyan, pre. Ang ina, ready one. Eh, wala naman sumabay sa akin, Bert. Nag-slide ako, slide yung character ko doon. Narito, putang. MH lahat, boy. Sige, Cool Jaja, ball. Sige. Okay, MH lahat, boy. 3, 2, 1, pa left side, boy. Gago, nakasari yung baba eh. Hinabol mo. Ay, match mo nga, Che. Ayan, Kaya sila doon, boy. Ayun na, Pidea, papunta sa mid, Bert. Galing right. Bilang, boy. UG din nasa mid. Ito, boy. NS, par. Nasa left side, boy. Ganda Three, kalaban. Sa two, bayan. Tara, push, boy. Push, boy. Ready? 1. Ano mo, BA ka. Pre, alay na ako sa batang Pinoy dyan. Dito na ako, par. Laban, Cool par. Jaja, Laban, sige, par. laban, Cool Jaja. Laban. Laban lang, pre. Asan kayo? Okay na. Nasa left po Yung kami, nasa archer, left. par, oh. BA ko na yan, Compress Swirl na na, BA ko na compress yan. na. Pa-drop Bert. Tapon, dami dito. Pre, wait lang, pre. 1v1 with the great one, oh. Okay, bitaw MH lahat, boy. Okay. Si Kuchay. Pre, wait lang, pre. Pwede nyo nang bigyan si Swirl, naka-BA na yun, 3, 2, 1, tara, push. Pamit, boy. Okay. Minutes. Oh, 10 minutes. Sige, boy. Pasilip ako ng ano, ha, nung sa baba, par. Ito, SG, par. Sabit, par. Ready, 1? Yeah, clear yung man. Sagad nyo, par. Marami sa loob, par. NS ah, galing right, tapa mid ah. Okay. Galing right daw, Ayan par. na, ayan na. Galing right daw, par. Ready, ha? Ready, 1. Tago ko yun. Nakancel na naman kayo, no? Tanga kasi kayo, eh. Mid, yawahan. Okay. Laban nyo, par. Yung PNK, par. Bobo. Compress. Ba't nag-ESP? Ano yan? Tangkatangahan? Okay, compress na, boy. Arbert R. Bitaw Yes, yung pa, lahat, UG, boy, ha? galing na, Ready, 1? Ang inauna. Sino yung pweso? Sino kaya yung nauna doon? Putang Okay, ina. so boy. Naunahan ka, so boy. Ang galing Joy, na
Mag-delay May bad na. daw, may bad daw, boy, may bad daw. Huwag ka na kasing mag-aral, nauunahan ka tuloy. Tangin na kasi, aral ka ng aral eh. Puro na lang. Run lang, boy. Ito na. Meron sa likod Ikaw, UG. di ba dapat ah? 6, 7. SG din galing lip Fitness World pre. Ready? 1. Pwede na to, pre. Ito na, Valhalla Valhalla, baka mali ka. Wala daw, pre. Galing mid ah. Ayun na. Ayun na pa, ready 1. Ang napunat naman, no? Sige na, 1, 7. sige. 2, Okay. Compress, compress. Pumasok yan. Makro. Ang ina mo. Yung swirl nga, yung swirl. Sige, banata mo. Hindi, tayo image lahat, boy. Tayo image lahat, boy. Kasi Kuya Jills pala yung gago. 3, 2, 1. Saan pumasok yung MP? May ano kayo? Info wala. Wala pa. Left side UG niya, boy. nasa R. UG lang yun. Give back. Left side, boy. Gago, what's up? Uy, nasa R ba sila? Left side, sige, left side. Usak sila doon, pre, oh. Sa, kalabe ko. Chi, baliktad ka dyan. Ideya, pangat na Baka mid. mabiting ka Ito. Wala, Bert. Negative. Nasa R sila, par. Tara, balik. Eh. Back. Chi, MH ka na lang, Chi, MH ka na lang. Focus muna dito, par. Magre-remix tayo, boy. 3, 2, 1, bitaw yung miss lahat, boy. Push na. Ito, Pidea, Ano, Bert? skating, Pidea. Okay, ready? 1. SG naman, mid pa skating na sila. Galing mid, par. SG daw. Yung Maida, Ayun nasa yun. gitna niya. Likod boy, UG. UG daw, likod, par. Okay, laban nyo, par. Oh, naligaw ako. Okay, balik na sa mid, par. Balik na sa mid, boy. Bert, Valhalla. Ito, para, ready, ready, 1. SG par. Canceling nyo, par. Okay, balik na, back na. Kakabuhay lang Pero dalawa, sa eh. ABC. Ang dami, Bert. Kalma lang kayo, pre. Ready? 1. Huwag kayo mataranta. Puta, natatarunta pa kayo sa commander, ah. Cancel, par. Macro ko, par. Laban, par. Ready, 1. Sipa, kayo. Fuck that! Cleo, tumahay mo, Cleo. Utang ina mo eh. Sipa, ba't may nangel, boss? Scatter kasi. UG Balik, portal Bert ah. Portal daw, mid, par. Gago, delay pa ako. Yeah, portal mid, par. Ready? 1. Delay pa ako, gago. Par, dito, par, tulungan niyo ako, pre. Mag-isa lang ako dito lumalaban para sa bansa. Ito na, Navy Seal. 10, 9, 8. Per, ano nga, per? Pa-MH. 6. Aray. Laban na, par. Naibisil, par. Laban, par. Sa portal, par. Sabay sa left side sila, boy. Oh. Sa left side, par. Oh. Laban nyo, par. Pasok kayo mid. Gago, dito lang ako sa skating, gago. Wala kayo dyan, uubusin ko to. Ang ina, bakbakan na to, pre. Bahala na, ubos na isang skill try ko. Ito, par. 8. 7. Padrop ang SU, boy. Sino meron, boy? Bus na SU, Robert. boy. Ito, Bert. Drop. Ito, Bert. Nakuha. Dali. Yan, okay na. 3, 2, 1. SG, par. Ready, 1. Back. Sige, boy. Pasilip ako ng monster, boy. Clear Down mo tayo. sa middle. Andun sila Setsubo. Setsubo pa. Report kami dyan, boy, ha. Flood ka lang sa guild, pre. Bitaw MH, boy. Lahat. 3, 2, 1. Tara, right na, boy. Setsubo, nasa Discord ka ba? Left daw MPU. Left daw, back. Pre, subo mo nga Left to, tayo, pre. par. Left. Gago ka, babae yung par. Hayop ka. Ay, gago. Joke lang. Gago. Boss, ba't Touch ka naman move. ganyan, boss? Ito sa pataas. Tapos, Mabukbakan sila. MH to, boss. Macro. MH nga, boy. Sorry, boss. Nasa taas ba? Tara, angat pa, Red 1. Okay, dito, diretso na to, par. Diretso dito sa taas, par. Hanggang left. Ayun na sila, par. Oh. Maliliguran natin, pre. Sige, Cleo. Scatter. Ito na, par. Bako na, par. 3, 2,
1, push. Push na par, ready? 1. Putang ina mo, bulok ni Laban Arbang. par, hanggang likod. Dami. Nuclear Hanggang bomb likod ako na par, dun, hanggang par. likod na. Hanggang likod Mali na. yung ganun. Dito ako na check. Ay, yung Compress ano. agad par. Compress agad Ano par. ba? Ayan pa par, SD. SD pa, ready 1? Okay, compress lang boy. Bitaw yung emish lahat, boss. Slide meron na, pa-slide meron. Sige boy. 3, 2, 1, tara push. Sa slide daw boy. So, angatin nyo to par, ready 1? Ginabay ko na FS sword. Sige par, angatin nyo. Sige puta, bumabalik-balik ka. Balik-balik, bay. Diyan ako. Diyan ako. Okay, ina mo. Oh, Ayun Wala na pa ako ako. sa akin. gago, nagbisa ko par. Ikaw mo sa akin. Eh. Yung Ken. Visit eh. Mid daw, Yeah. mid, boy. Kumapao na. Wait par, ready 1? Makapal yan, ah. 10 minutes ah. Okay ng ina ko. Laban. Laban nyo par hanggang portal. Namatay pa ako. Fuck. To. Gago ka. Ang ina ni-rape, gago. Tapos, Ni-rape sa skating eh. Okay lang ina eh. Yung lane boy, oh. Ako na mo, nakatukan. Gago si Ate Lynn yan ah. Kung compress agad par, emish lahat. 3. May info sa MPU para sa pumasok. UG, Ay, ah. sa- Galing ng left, UG. See? Hindi, UG. Wala akong... Si Eugene, tara. Right, 3, 2, 1, right par. Ay, MH muna, per. Wala kami MH, naglalakad Gago, ng mga kampi ko. Party ko nga pre, padrop ako SU boy. Ito, SU. Oh. Positive, right. Berto, ayan oh. Okay na, Hindi yan sige, Navy push. Seal. Pare, MH ko. Pababa na sila. Pababasa? Slide? Hindi. Nasa box sila ka. Box. Sige boy, sagad nyo na par. Push nyo na yan par, huwag kayong matakot pre. Putang ina, Sparta sa red 1. Okay na ina mo, patay. Nabiyay ko na yung lane, ah. Naka-answer Gagi ako kasi dun. yun, para tayo nuclear bomb dun, Bert eh. Okay, laban nyo. Pababa pa. Okay, Iyo, ubusin iyo, nyo. pre. Ubusin nyo, boss. Yung Yosh, compress na Pakireto par. po yung mga binomba. Uy, 1v1 with the great one to, no? Panis si XM! Panis si XM! May Uy, DNS daw, ang party ko ba? Okay, emish lahat, boy. Ayan par, UG par, ready 1? Tang ina mo, akin yan, boy. Pa-SU nga ulit ako, pre. Pa-drop pa-SU ulit. Ito, dito oh. Okay, drop mo lang. Putang na Hindi mo na. lutin. Wala Pag-abot na mo kami siya, MH mo na siya. bilis. Sino nang loot, pre? Putang inong yon. Ito pa, oh. Ayan oh. Bilis. Saan pa kayo? Dito sa may ano, pamid. Tangin na kasi. Huwag nyo na kasi lutin, pre. Asan ba? Ito, Ito Berto. na yung NS, pre, ah. Okay, sagad nyo na. Wala na ang taan. Loot pa kayo ng loot, putang ina nyo. Ilang bang speed up gusto nyo? Mid. Sagad. Nag-file yung iba, ng iba NS. Parang mga buho. Ay, nagpalit Okay. sila, nagpalit. Okay, emish lahat, boy. Tara, bully natin sa left side, bro. Tara, left side. Sino yung tumitira sa inyo? Ito na, UG para. ah. Para, ito na, Naunahan ko na par, UG. Okay, patayin nyo yung UG, par. Left side kami, boy, ha? MH mo, check. Tayo natin si Hono, par. Par pa, MH. 3, 2, 1, tara, push. Ako, dahil mo lang Gago, MH wala natin, kami no? pakay sa'yo. Okay, Uy, gago, ba't wala kayong MH? So, par, 3, 2, 1, push, par. Ready? 1. Pero pa MH kami. Putang Yan. ina mo na, tornado tayo, pre. Okay, isa lang, Jills. Okay, laban nyo, par. Yun, putang mo, namatay po. Oh, Pare sa ano. Ang ng mga puno yan eh. Ba't di ba Reso, pre. puputulin? Si Timeron. Aray. Lahat kasi, Meron ka, nilinis lahat yan, no? Oo. 20 Pasok, pre, seconds, kaya pa to. Pasok na kayo. Walang lalabas. Walang lalabas, ha? Pasok na, baka Ah, mawalan man. pa ng medal. Si Krimpay. Ay, isa ka, boy. Kakamano, naswell. Ayun, gago, tapon pa, dali. Kaya baka magpalit pa yan. Ito, par, yung barcode, oh. Patay mo. Ayan oh. Patay na. Gago, hindi mo pa nakuha, par. Gago na, gago ka par, dalawa. Matay kasi ako. Matay, oh. Sayang. Tapon sana yun ah.
GG's. GG's. Sayang yun ah. Nauna ka pa par? Puta laging ganun ah. Last second lagi ah. Matay kasi siya nung 19 seconds, pre. Sayang. Kahit mapatay niya pala yung barcode, 103 lang siya. Sang ina mo. Weird to ah.